Naguol ko. Kay akong bana magsigig daladala og trapo. Kauban mi og trabaho sa akong bana DJ Sam. Siya ang janitor sa muang building. Ako staff sa opisina. Dinhi sa building nga gitrabahoan na sa akong bana DJ Sam. Daghan og mga opisina nga nagrenta dinhi ug isa na dinha ang akong amo. Real estate ang negosyo sa akong amo. Gawas sulod jud matag adlaw ang among mga kliyente. Ingon pa sila swerte daw kaayo me kay permiming uban sa trabaho sa akong bana. Paminaw ra na nila. Pero para sa ako mas may pasiguro no magbuwag na lang mig trabaho. Tungod kay na problema ko ani among sitwasyon karon. Kining akong bana man go DJ Sam. Makaingon gyud ko nga in love kaayo sa ako Ug siya pa'y paingnon DJ Sam. Gawas diha hilig kaayo siya og lawas nung kalipay DJ Sam. Hilig siya og